hari ini kita setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang suffix noun, suffix adjektif, dan sinonim. Sekarang kita akan mempelajari word class, yaitu kelas kata. Nah, di kelas kata ada 4 yang kita perlu pahami, yaitu noun, kata benda, verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan. Nah, ini ada tambahan conjunction yang kelima. Conjunction itu adalah penyambung. Nah, biasanya dia digunakan untuk menyambungkan dua kalimat. Misalnya ini noun-nya education, pendidikan. Verb-nya educate, mendidik. Adjektifnya educative atau educational. Educative artinya berpendidikan, sementara educational yang berhubungan dengan pendidikan. Adverb-nya educatively secara mendidik, educationally secara edukatif atau secara pendidikan. Contohnya, the woman who had commit the crime was educatively disadvantaged. Misalnya, perempuan yang melakukan tindakan kriminal adalah orang yang tidak beruntung secara edukatif. Yang kedua, they are trying to do more to educate the public about the consequence of drug abuse. Boleh, Daniel? Artikan nomor 2. Aduh, nggak tahu, Miss. They are. Karena takutnya kayak mereka, ada yang saya nggak tahu konsekuensi itu apa. Konsekuensi. Oh, mereka mencoba untuk lebih edukasi ya. Publik terkait konsekuensi dari penggunaan narkoba. Oke, di sini to educate apa? Untuk mengedukasi. Kalau publik, posisinya sebagai apa dia? Noun, adjektif? Noun. Kalau consequence? Noun. Noun juga ya. Ini sudah dimerahkan. Oke, to educate berarti verb-nya. Drug abuse berarti dia apa nih? Abuse kira-kira. Abuse itu penyalahgunaan ya, berarti dia noun. Ingat ini aja, kalau diikutin sama of, consequence of bla bla bla, berarti di sini adalah noun. An educational or educative role seems to be on the one of the perceived core competencies. An educational role, nah, peran dari edukasi seems terlihat to be one of the perceived core competencies, salah satu kompetensi yang paling dasar, yang paling penting. It is important for children to get a good education from their parents when they are child. Artinya boleh, Rido? It is important for children. Ini penting untuk anak-anak untuk mendapatkan a good education, sesuatu pendidikan yang baik itu. From their parents, dari orang tua mereka, when they are child, ketika mereka child itu anak-anak. Oke. Ketika mereka anak-anak ya. Sekarang ada nih, competition. Compete, berkompetisi. Kompetitif, yang berkompetitif
atau yang bersaing, yang berlomba, ini adjective. Adverb-nya competitively, secara kompetitif. Nah, di sini ada to compete, competition, competitive, sama quantitatively. Boleh dibaca Daniel yang pertama, lalu dibuat contoh lainnya. Men and women ought to be able to compete Ya. atau ya for jobs on unequal rights in a country. Oke, laki-laki dan perempuan diharuskan untuk bisa berkompetisi untuk mencari pekerjaan atau untuk bekerja on an equal right in a country, pada bidang kesetaraan hak ya di negara. Boleh dibuat kalimatnya? Yang pakai compete juga. Misalnya saya berkompetisi Daniel. I am compete. Boleh nggak sih? Boleh ya. With another school at biological subject. Biologi. Oke, ini jangan pakai to be ya. I compete with another school. Saya bertanding dengan sekolah lain pada bidang atau subjek biologi. Boleh Rido yang kedua, in modern era. In the modern era, there is a lot of competitions between computer and smartphone. Boleh dibuat contohnya lagi? Contohnya competition ya. Ya. The competition will start to simple future ya. Will start. Nah, apa? Will start in my school. The competition will start in my school. Kompetisi akan mulai. Ya, akan mulai. Oh ya, harus dimulai aja. Berarti started. Ya, will be started in my school. Okay. Any new international company is seen as an invader in an already competitive market. Contohnya ya, Anita is a competitive student. Anita itu adalah murid yang kompetitif di kotanya. They will lose customers dramatically because their products are not priced competitively. Maksudnya ada yang bisa artikan?
Anita adalah seorang siswa yang kompetitif di kotanya. Yang nomor 4, maaf. Apa yang nomor 4, ada yang tahu? They will lose customer dramatically because mereka akan kehilangan customer dramatically. Dramatically itu Secara dramatis, berarti mereka akan oh, lose customer, kehilangan customersnya atau konsumennya atau langganannya, orang yang berbelanja di dia, secara dengan dramatis. Secara dengan ya. Karena produk mereka tidak priced competitively. Mungkin harganya itu tidak kompetitif gitu. iya, tidak, karena harganya tidak kompetitif ya. Kan di sini diartikannya their products are not priced competitively. Produknya mereka tidak dihargai secara kompetitif. Maksudnya mungkin terlalu mahal kayak gitu ya. Nggak sesuai sama pasar. Boleh sharpness-nya Daniel baca sampai adverb? Sharpness. Noun. Sharpen itu verb. Sharp adjective. Adverb sharply. Artinya apa? Yang sharply? Secara tajam. Oke. Dengan tajam. Boleh dibuat contohnya? Mau pakai sharpness, pakai sharpen, sharp, atau sharply? Halo Daniel? Ya. Apa ya? Knife. Gimana ya? Knife ya? Knife. Knife. Kenapa sama knife? Is. Oh, knife price. Tambahin price. Knife Oke. price. Sebentar. Is. Depend on. Its sharpness. Bener? Its sharpness ini? Iya. Okay. Knife price is depend on, berarti kita gini aja ya, depends on, tergantung on it, jangan lupa pakai its ya. Ya enggak? Iya. Coba Rido buat kalimat, berarti sekarang jangan pakai sharpness, antara yang 3 itu.
He is sharpening his knife. He is sharpening. Sharpen. Sharpening Or sharpening. His. his knife. His apa maaf? His knife. Dia Pisau. sedang menajamkan pisau-pisaunya. Oke. Sekarang kita masuk ke indication. Artinya tanda atau penanda atau petunjuk. Kemudian verbnya indicate, menandakan atau menunjukkan. Adjective, indicative, yang artinya menandakan, yang menunjukkan. Adverbnya indicatively, secara indikatif. Contohnya, the amount of new construction work is an absolute indication of the city's prosperity. Construction itu apa? Construction, konstruksi, berarti itu noun, verb, adjective, noun. Construction work, berarti noun ya, berdua. Is new apa di sini? New adjective. Is an absolute indication. Indication noun, absolute berarti? Adjective. Okay, of the city's prosperity. Exploratory investigations have fully indicate large amount of oil below the seabed. Fully apa di sini? Adverb. Okay, good. Resumption of the talks is indicative thing of an improving relationship between the countries. Improving? Adjective. Okay. They blah 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 articulate an anti-immigrant sentiment for public immigration policies. Public apa? Noun. Public. Noun bukan Kak? For public Yeah, noun. immigration policies. Articulate di sini apa? Articulated verb. Berarti di sini kurang apa? Kurang adverb mungkin. Oke, berarti coba dibaca. Yang mana Kak? They bla bla bla. Ya, bla bla blanya coba Articulate. diisi. Coba diisi. Indicatively. Oh, indicatively. They indicatively articulated an anti-immigrant sentiment for public immigration policies. Oke. Nah, di sini public bisa jadi noun, bisa jadi adjective ya, teman-teman. Nah, tapi di kalimat ini kita untuk publik ya sifatnya berarti ini lebih ke adjective. Nah, immigration policies, kebijakan imigran. Berarti ininya adjective, ininya berdua noun ya. Oh, siap. Cara membedakannya gimana, Kak? Public yang adjective sama noun. Gantung posisinya di kalimat sih. Halo. Posisinya di kalimat. Misalnya, these facilities aim for public. Fasilitas Iya. ini Halo. ditujukan Putus-putus, untuk... Kak. Masih putus-putus. Putus-putus. Halo. Mungkin bisa di chat kali, Kak ya? Cara singkat. Halo. Kelihatan nggak ini?
kelihatan nggak? This facility aims for public. Oke, bisa dilihat nggak contohnya? This facility aims for public. Iya. Fasilitas Kelihatan, Kak. ini ditujukan untuk publik. Nah, publik ini noun di sini. Mhm. Tergantung posisinya aja sih. Oke. Oke, nah di sini misalnya is, are ketemu verb ing, misalnya speaking. Terus was, were, verb ing, ketemu verb ing atau verb 3. Iya. Udah tahu ya? Have atau has ketemu had tanpa been ketemu verb 3. Have, has atau had ketemu been baru ketemu verb 3 atau verb ing. Has been growing, has been grown. Variasi di bahasa Inggrisnya adalah variety. Verbnya vary, adjective-nya various, adverb-nya variously. Boleh dibuat contohnya, Randy? Randy boleh tolong bacakan yang variety contohnya? Halo. Yang nomor berapa, Kak? Yang variety, vary, various, sama variously. Boleh dibacakan contohnya? Oh, yang ini ya. Stopping distances for cars vary with the speed they are traveling at and calculation of the work. The author gave various reasons for having written certain standard features of the book. When planning meals, you need to think about variety and taste as well as nutritional value. Studies variously put the U.S. homeless population today at a high of 2 million and a low of 230,000. Oke, boleh dibuat contohnya salah satu nih? Dari variously, variety, various, vary. Oh, ya. Sebentar saya chat ya, Kak ya. Oke. Ya, saya chat ya, Kak ya. Iya, iya boleh. Contohnya. Ya. Yang lainnya juga boleh di chat ditulis. Sudah, Randy? Sudah, Kak, di chat. Oke, a wide variety. Kita copy ke sini ya, biar bisa dibaca semua. Iya. A wide variety of materials may be worked by welding or modeling.
Wide variety of materials. Welding apa? Welding pengelasan. Atau apa? Pengecatan ya? Pengelasan mungkin Kak ya yang saya tahu ya. Welding. Maybe work. Sebentar. Iya, joining metal kalau kata Cambridge. Joining metal. Joining White structure metal parts together. of Ya, structure kayak made. di Oke. ya. Sudah ya. Selanjutnya purify. Kita purify itu verb memurnikan, membersihkan. Boleh Mhm. Daniel? Yang nomor 3 ya, Miss ya? Dibaca Oh. dulu nounnya, ya. Ya, noun. Iya, pusing saya, Miss. Noun itu, iya, soalnya lagi nggak enak badan sih. Oke. Noun itu purity. Verbnya purify. Adjective pure. Adverbnya purely. Purely. Oke. Cepat sembuh ya, Daniel. Nah, Contohnya, many people around the world, artinya banyak orang-orang dari seluruh dunia wants the job purely for their reasons of vanity and ambition. Wants the job artinya menginginkan pekerjaan. Oke. Vanity Sesuai harapan kali ya Kak ya. Vanity. Oke. For their reason, untuk alasan-alasan mereka terhadap alasan-alasan yang gimana nih? Of vanity and ambition. Alasan untuk kayak sombong, kayak keangkuhan yang kayak gitu ya, atau untuk ambisi. Smartphone users have to purify. Pengguna smartphone harus memurnikan some applications in order to keep battery saver and storage. Harus memurnikan atau membersihkan beberapa aplikasi agar baterainya tetap terjaga, begitu pula dengan penyimpanannya ya, storage-nya. The purify of the water can be seen by the existence of microorganism and the color of water. Tingkat kemurnian dari air itu bisa dilihat dari adanya mikroorganisme dan warna dari air. Mungkin semakin cerah warna airnya, maka semakin bagus. The president dismissed the newspaper report as pure speculation. Dismiss artinya kayak dibubarkan gitu ya. The president dismissed the newspaper report as a pure spekulasi, sebagai spekulasi. Pure spekulasi maksudnya itu benar-benar spekulasi ya. Restriction. Boleh Rido? No. Verb. Restrict. Membatasi. Adjective. Verb. Restrictively. Oke, contohnya the government restrict, membatasi freedom of movement into out of the country. Pemerintah membatasi kebebasan untuk pindah into and out the country, ke dalam dan ke luar negeri. The college is not able to expand because of restrictive planning laws.
college atau kampus itu tidak bisa ekspansi, tidak bisa lebih besar lagi karena rencana undang-undang atau rencana hukum yang sangat bersifat membatasi itu. Congress imposed a height restriction of 13 story on all buildings in Washington. A high ya ini sebenarnya. A high restriction. Oh, betul-betul. Kayak peraturan mengenai ketinggian ya di Washington itu adalah 13 lantai. This relative clause is used restrictedly depending on the usage of the sentence. Boleh Rido buatin contoh salah satu mau pakai restrictive, restriction, restrictly. Okay. Restrictions. The government has made a restrictive regulation. Oke, pemerintah sudah membuat peraturan yang bersifat membatasi ya. Terima kasih. Selanjutnya height, ketinggian. Hidden, meninggikan. Adjektifnya high. Adverbnya highly. Biasa ya. Ini cowok-cowok nonton nggak? Misalnya kalau ada video yang bilang highly recommended. Kan pakai highly ya. Sangat-sangat direkomendasikan. Jadi bukan pakai very aja untuk adverb. Yeah. Boleh Randy bacakan? Oke. High ketinggian, hidden meninggikan, high tinggi, highly, sangat, terlalu, amat, sangat atau terlampau. Antique furniture fetch very high prices these days. The two men are highly suspicious of one another. The high winds highly concerned about forest fires. She was at the height of her career when he first met her. Oke, Buat boleh satu buat contoh ya, Kak? Ya. Oke, siap, saya chat sebentar. His job requires as a high level of concentration. Oh, requires a. Saya jawab sini ya. His job requires. Pekerjaannya membutuhkan a high level of concentration. A high level of concentration ya maksudnya. Membutuhkan level konsentrasi yang tinggi ya. Tinggi, ya. Oke, good job ya. Selanjutnya, nah ini asik nih, ada titik-titik. Difference, differ, different, sama differently. Perbedaan, membedakan, berbeda, sama secara berbeda. If I had children, I might have looked at your position and your feeling. Kira-kira yang butuh Differently. Oke, differently Adverb. ya. Yeah, differently. Australia has its own culture identity, which is very Different. okay. Different. This proposal Differs from the last one. differs ya, ada S-nya, differs from the last one Ya, ada S-nya. in many important aspects.
Ya. Berarti sisanya ini apa? There is not much Differences. differences. Oke. Tidak ada banyak perbedaan ya. Perbedaan. Ya. Between the two products that are sold. Oke, Randy. Jago ya di sini nih. Kebetulan aja, Kak. Oke, kita coba lagi information. Boleh Daniel sekarang?